آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے بنا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریاء پیغمبر رب ارض السماء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور کائنات کے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام دوسرا سپارہ سورہ بقرہ، سپارے اور سورہ دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی، ان دے تحت ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے ایمان والے کو خطاب فرمایا، اور خطاب فرما کے اس بات کا حکم فرمایا کہ ایمان والو اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تہاڈا کھلا دشمن۔ اسلام دے اندر پورے داخل ہونا
امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تھیں. کلمہ شہادت کی گواہی، اور اسی طرح نماز دا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ دا حج کرنا. اسلام دی بنیاد آپ نے فرمایا کہ انہاں 5 چیزاں تھیں. اور جڑا بندہ انہوں تسلیم کر کے انہاں تے عمل کرتا ہے بندہ مسلمان ہے، مسلم ہے. وہ ہے اسلام دے اندر. اگر مجموعی طور تے معاشرے تے نظر دوڑائی جائے، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، آیا کہ کوئی ایک مسئلہ ایسا ہے جڑا واقعہ ہی ساڈا پورا اسلام دے مطابق ہوئے، پورا دین دے مطابق ہوئے، کوئی بھی پہلو لے. ورنہ حالت یہ ہے کچھ کام مسلمان والے، کچھ غیر مسلمان، ہندوؤں دے، سکھاں دے، مجوسیاں دے، عیسائیاں دے، ملحداں دے، نہ جانے کس طرح دے مغربی لوگاں دے، اور کچھ انہاں دی تہذیباں اور انہاں دے رسم و رواج اور طریقہ کار ساڈے اندر آ رہے ہیں. جبکہ وہ لوگ کیا ساڈے اسلام دی حقانیت دے اندر کوئی شک نہیں، ان دے باوجود کیا اسلام کو منن واسطے تیار نہیں. لیکن مسلمان کیسا مسلمان ہے کہ انہاں دیاں اداواں، انہاں دیاں عادتاں اپناؤں تیار ہے، یہ ہے مسلمان. جبکہ قرآن نے کی اعلان فرمایا اسلام دے اندر پورے داخل ہو جائے. یہ نہیں کہ تھوڑے یا جنہ کو دل کرے جی میں مزاج کا موڈ بنے اس طرح ہی صحیح، یہ نہیں ہے. اسلام دے اندر پورے داخل ہے. میری بات نہیں، اللہ دے قرآن دی بات ہے. پورے داخل ہو جاؤ. چاہیے ہے کہ بندہ اس کتاب کو سمجھے اور جو تقاضا ہے اسلام اندر پورے داخل ہوندہ وہ بندہ کرے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو اسلام دین کو سمجھ کے سارے معاملات زندگی اللہ دین اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور جون کا مہینہ ہے، 24 تاریخ ہے ذوالقعدہ دے بھی اور جون دی بھی. کچھ ہی دنوں تو بعد ظہر ہے ذوالحجہ، وہ دن اور راتاں آن والیاں ہیں. اس اعتبار میں اگر 29 کا چند ہے تو پھر بدھ آخری دن ہوئے گا، اگر 30 کا ہے تو پھر جمعرات آخری دن ہوئے گا. تاہم ان کے بارے اندر میں آخر تک باتیں کرنے میں چاہوں گا. اسلام مسلم اور اسلام کے اندر پورے داخل ہونے کے نال قرآن کا تقاضا پورا ہوتا ہے. اور بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ بڑے صاحب علم سن، بڑے دنا سن، بڑے شعور والے، سمجھ والے. اللہ نے بڑی ذہانت عطا کی تھی اور انہوں نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے تو سارا شیراں دے اندر ہے، مگر بڑیاں ان دے اندر عبرتاں اور سبق اور نصیحتاں موجود ہیں. اور سارے شاعر بھی کوئی ایسے شاعر نہیں کہ کتاب و سنت کے خلاف باتیں کرنا، بلکہ انہوں نے شاعری بھی کتاب و سنت کی روشنی کے اندر ہوتی ہے اور بڑے سبق موجود نے. انہوں نے ایک بات لکھی کہ ہندو یعنی سکھ اور مسلمان نہ کٹھے رہتے سے، سکھ اور مسلمان تے جدو کٹھے رہتے سے نا تے ورتارا سارا انہوں نے نال
اور وہ مسلمان اس طرح دے سی نا دے مسلمان نا دے تے اج حالت کی ہے کہتے ہیں نا دے مسلمان سی نا دے مسلمان اور اگر اس چیز کو اگر دیکھا نہ غور کرا تو ساری حالت شاید اج اس تو بھی عجیب نظر آ رہی ہے جو انہوں نے بڑی مدت پہلے نقل کر دیتی اور وہ واقعہ نقل کرتے ہیں ایک لڑکی کے حوالے نال کہ نا دی مسلمان لڑکی ماواں بہنوں واسطے بچیاں واسطے بڑا سبق ہے عبرت ہے دے اندر اور احباب واسطے بھی سبق موجود ہے بڑی توجہ دے نال انہاں دی باتاں تے غور کریا جے اور جو سبق جو نصیحتاں حاصل کرنی چاہیے انہاں دی کرن دی کوشش کریا جے اور اللہ دا خطاب قرآن دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ کتنے پیار نال کتنے لاڑ نال کتنی چاہت نال بلا رہے ایمان والے ہو اسلام اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ ادھورے نہیں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کرے اجے کیونکہ تہاڈا کھلم کھلا دشمن چھپیا نہیں ماڑا موٹا نہیں تگڑا تے واضح کھلم کھلا تہاڈا دشمن ہے تے دشمن دے آنکھیں لگیاں کدے خیر نہیں بچیا کر دی اللہ کتنی مدت پہلے قرآن اندر باتاں نقل فرما دیتی اور نام دی ایک مسلمان لڑکی آج دے معاشرے اندر بڑے ہی معاملات ایسے موجود نے اور بابا جی جو اس شاعرانہ انداز اندر بات سنا کے دے بات زیادہ سمجھائے گی پنجابی دے انداز اندر اور بڑے پیارے اور بڑے ہی دل نشی انداز میں باتاں کر دینے ہم دینے صرف نام دی ایک مسلمان لڑکی نمازاں تے روزے تو انجان لڑکی حسن وال جائیے تے زیشان لڑکی ہوئے فیخ بالپلکی سہران لڑکی جوانی نو پہنچی جدو آن لڑکی تے پریاں دا توڑے پیمان لڑکی کسے پاگ والے دا کھلا نصیبار اور جندے ہاتھ آئی او نعمت عجیبار وے آئی گئی واپس جا آئی وے آئی گئی واپس جا آئی تے منہ سر چم کے مانگا لائی تیری کہن لگی دیئے تیری جدائی اے ماوائیں جاندیاں نے معاملے کہہ دینے جس بچی نو جنم دیتا ان دے لاڈ لائے اور ان جوانی تک پالیا پوسیا تربیتاں سارا کچھ دیتا اور جدوں دی شادی ہوئی تے ماں کے جدائیاں کنج برداشت کر دیئے اور کنج دے معاملے نے بیٹیاں والے ہو بیٹیاں دے دکھ سہنے ایڈے سوکھے نہیں دے اور بیٹیاں دے صدمے برداشت کرنے ایڈے سوکھے نہیں دے لیکن میں زیادہ ادھر ادھر جان دی کوشش نہیں کراں گا بڑی توجہ نال باتاں نوٹ کرے آجے کہن لگی نیتی تیری جدائی میرے دل اتے جئی آری چلائی نہ لگتا سی دنیا تے چنگا اے جینا اللہ بچی نے بڑا ٹائم گزاریا گھر دے اندر تے آندھی کی ماں ایک دو دنوں دی بات ہے دو راتاں دی بات ہے آندھی نہ لگتا سی دنیا تے چنگا اے جینا تیرے باج پلا سی
کھانا تے پینا سدین ہو گئی سا تیرے باج بچی جے پوچھنی ہے میتھوں تیے گل سچی موئی جی پئی ہن جے ویکھے تینوں اے دو دن دو وریاں جے لنگے مینوں تے خوشی دا سنیا لے آئی تیے نی چن چڑ پہ آئے خوشی دا سنیا لے آئی تیے نی چن چڑ پہ آئے جا آئی تیے کوئی گل اتھوں دی کر بی رانی کوئی گل اتھوں دی کر بی رانی لگی امی پوچھن پلا پانی تھانی سنا کر دے جیاں دا احوال سارا سنا کر دے جیاں دا احوال سارا کیویں لنگ دائے انہاں دا گزارا کیویں تیری خاطر تواضع ہوئی کسے غلطی دس کمی تے نکوئی کہ او جیسا بادی سس تیری گہرے کہ او جیسا بادی سس تیری گہرے سنا غلطی نی چنگے نی سورے کہن لگی چنگے کہن لگی چنگے نو ماڑے نی اماں کہن لگی چنگے نو ماڑے نی اماں تے رجے نے کمی کوئی جینی نکما سر خرکن نو نی ہوندا اے کم کر دے آندا سر خرکن نو نی ہوندا اے کم کر دے آندا بڑائی سلوکے جیاں کر دے آندا بڑا چنگا ورتارا اس کر دائے جے دولت دا پوچھے تے میور دائے جے رزق آ کے چڑیاں نلائیاں اور جے رزق آ کے چڑیاں نلائیاں تے جڑیاں نلائیاں لویریاں گھر وچ کئی مئیاں گائیاں کوئی اوکھ نہیں سوکھے ہتھوں پرے نے کوئی اوکھ نہیں سوکھے ہتھوں پرے نے تے کوٹھیاں دے کئی دانے بھرے نے اور کسے گل دیوی نہیں نی تھوڑ اور کسے گل دیوی نہیں تھوڑ اماں رہی کوئی باقی نی لوڑ اماں ننانا نے کیتی بڑی دل جوئی ننانا نے کیتی بڑی دل جوئی تے ساس ویکھ مینوں بڑا خوش ہوئی غرض اوتھے خوشیاں دا می وسدائے غرض اوتھے خوشیاں دا می وسدائے تے تیرے وانگ اماں سدا سس دائے تے او بھی دم محبت دا پردائے اونجتے گل بڑی پیاری کر گئی اور بڑی نکتے والی کر گئی لیکن آج دے معاشرے نو ذرا سامنے رکھیا جی یہ چیز سامنے پھر بات سمجھ آئے گی بات کیے معاشرہ کیے اور ان کی گفتگو دا انداز کیے آندھی او بھی دم محبت دا پردہ آئے انجتے پیچھے پیچھے جی جی بھی کردہ آئے انجتے کراں اچھی نیویں تے چردہ آئے انجتے کٹاں لال اکھاں تے ڈردہ آئے انجتے سب چنگے کم
ایک ماڑا اے اماں سب چنگے کم ایک ماڑا اے اماں میں دسنی جس گل دا ساڑا اے اماں بڑا حوصلہ اے تے تن دا چہرہ ان دی گل کرنی خاوند جو میرا سارے کام ہمیں ٹھیک نے کسی گل دی کوئی تھوڑ نہیں کوئی کمی نہیں کچھ نہیں لیکن اگلی گل بڑی پیاری کر گئی آدھی بڑا حوصلہ اے تے تانوں دا چہرہ ان دی گل کرنی خاوند جو میرا جئی مار پیران دی وگی اے انہوں جئی مار پیران دی وگی اے انہوں انوکھی بیماری کو لگی اے انہوں یہ انوکھی بیماری ہے جب اگلو پید کھل رہا ہے نا تے آج شاید یہ اللہ قلیلی معاشرے جنے جڑے لوگ ان دا شکار نے مگر نہ سارے بچے نے یہ بیماری جس بیماری والے یہ اشارہ کر رہی ہے کیسی مسلمان ہے اور کیسے والدین مسلمان ہے اور کیسے لوگوں کے اندر خدارہ موجود ہے ہم دیکھئے جی مار پیران دی وگی اے انہوں انوکھی بیماری کو لگی اے انہوں نہ پنڈے تے ناموں نہ شانتا بدائے تے ویکن نو چنگا پلا جا بدائے میں آج تک کوئی بیمار ایسا ساری عمر ڈٹھا نیلا چار ایسا ساری عمر ڈٹھا نیلا چار ایسا پوے دورہ دن وچ 5-4 واری اب پوے دورہ دن وچ 5-4 واری بیماری دی گل تینوں دسنی میں ساری اب پوے دورہ دن وچ 5-4 واری بیماری دی گل تینوں دساں میں ساری او منہ ہاتھ سر پیر باوان دھوکے او منہ ہاتھ سر پیر باوان دھوکے دے لیندے نو کر سدھا تک کھلو کے اے قرآن قرآن تیرا قرآن دا یہ مقام ہے اور سامنے لے آوا جنہیں اشارہ اندے شیر نے کر دیتا ہے انداز نے کر دیتا ہے اور اللہ دے قرآن نے کی بیان فرمایا یا اللہ ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اور اللہ دے قرآن میں ایتھے بھی خطاب ایمان والے انہوں کیتا ہے تے آؤ سورہ المائدہ قرآن اللہ دائے اور اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا کتاب ایتھے بھی اسے پیار دا ہے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن کنتم جنبا فطہروا وإن کنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فرمایا ایمان والے جی جی رب جی کی آرڈر ہے. اللہ فرماتے ہیں جدو نماز وال کھڑے ہو تے کی کرنا. فرمایا او تو اپنے چہرے آنو اپنے ہتھاں کونیاں تک دھونا ہے, ساتھ مسا کرنا تے پیر دھونے نے ٹخنیاں تک. اور یہ وضو دا طریقہ وضو دے بارے اندر اللہ دا حکم فرمایا اللہ ذو جلال نے, تے نال اللہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا, اگر جنبی ہو تے طہارت کریا کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ, اگر بیمار ہو او علی سفر یا کسی سفر پہ ہو او جاء احد منکم من الغائط, یا قضائے حاجت جو کوئی بندہ فارغ ہو کے آوے او لامستم النساء, یا کوئی خان بیوی دے حق زوجیت ادا کر کے آوے فلم تجدو, اگر تسی نہ پاؤ ماء پانی فتیمموا صعیدا طیبا, نماز چھڈن دی جناب کوئی وجہ نہیں دی, وہ تو پھر تسی پاک مٹی نال تیمم کر لیا کرو. اے نہیں پانی نہیں سی تے میں نماز ہی چھڑ دیتی ہے. فرمایا اللہ نے بہانے ختم کر دیتے. فرمایا پھر تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, فرمایا چہرہ تے ہاتھ جڑے نے انہاں دا مسح کرو. گویا اگر پانی نہ ہوئے دے نال غسل بھی ہو جاندا ہے, دے نال وضو بھی ہو جاندا ہے. اللہ نے کنیاں رخصتاں عطا کیتیاں. فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ دا ارادہ تانوں تنگیاں چ مبتلا کرن دا نہیں. ولکن یرید لیطہرکم, اللہ تانوں پاک کرنا چاہندا ہے. ولیتم نعمتہ علیکم, اپنی نعمتاں تواڈے تے مکمل کرنیاں چاہندا ہے. لعلکم تشکرون, تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ. شکر گزار. اور ایتھے جتے ہور باتاں موجود نے وضو دا طریقہ, اور یہ وضو دا طریقہ انی دیر تک مکمل سمجھ نہیں آئے گا جنی دیر تک آمنہ دے لال دی حدیث نہیں مننا گے, میرے پیغمبر دی سنت نہیں مننا گے, میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں مننا گے. ایتھے چند باتاں نہ تذکرہ دے کر دیتا. ایویں کرنا وضو ہونا, بولو وضو ہونا نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ میرے آقا نے وضو کر کے فرمایا ہے اس طرح کریا جی میں وضو کر. یہ نہیں فرمایا جی قرآن نے جو کیا انج کر لیا. فرمایا وضو اس طرح کرنا ہے جی مینوں کرتے نو ویکھیا ہے میں وضو کرنا. لہذا وضو کوئی بھی مسئلہ ہے نا, جنی دیر تک آقا دی حدیث سنت نہیں سمجھا گے بات سمجھ آئے گی نہیں آئے گی. یہ حجیت حدیث و سنت ہے. اور انہیں بڑے پیار دیاں باتاں کیتیاں تے اشارہ کدھر کیتا ہے, اسے گل وال اشارہ کیتا ہے. اور ایتھے بس نہیں, اگلیاں گلاں بھی بڑی عجیب نے. آندیے پوے تو دن وچ 5-4 واری, میرے وال کرو دھیان ادھر. پوے دورہ دن وچ 5-4 واری, بیماری دی گل تینوں دساں میں ساری. او منہ ہاتھ سر پیر باواں نو دھو کے, دیکھو شاید کا کمال دیکھو, انہیں شعر قرآن دی اس آیت دا ترجمہ کر لیا. او منہ ہاتھ سر پیر باواں نو دھو کے, تے لیندے نو تکدا سدھا تک کھلو کے, تے لیندے نو کر سدھا تک کھلو کے,
تے ہاتھ بن لیندا اے ایک اُتے اپنی ہاتھ بن لیندا اے ایک اُتے اپنی بنگالی دی گل جویں لٹکے کچھ اپنی کدے ہاتھ رکھ کے اوپر گوٹیاں دے کدے کپا ہووے وانگو کوڑیاں دے وانگو کوڑیاں دے زمین اتے ٹکے کدی بار منہ دے زمین اتے ٹکے کدی بار منہ دے کدی بیٹھ جاوے گھٹے مار منہ تے گواچی ہوئی شے جویں کوئی لبے گواچی ہوئی شے جویں کوئی لبے ایویں تون مارے کدی کھبے کدی سجے تے بلاں جو پڑ پڑ پیا کر دائے تے بلاں جو پڑ پڑ پیا کر دائے کلی جان تے دکھ سو پیا جر دائے پورا نماز دا طریقہ دس گیا پورا نماز دا طریقہ کہ اے انداز انج وضو کردا ہے تے وضو کرن تو بعد انج ہاتھ اٹھاندا ہے ہاتھ بندا ہے قبلے ور رخ کردا ہے رکوع قیام کیتا رکوع کیتا سجدہ کیتا نماز دے اندر ظاہر جدوں بندہ پڑھدا ہے ہونٹ حرکت کردے نے اور یہ پورا انداز دس گیا نماز دے حوالے نال اور یہ شکایت ہوندی جدوں وینیاں اونوں اس حال اندر یہ بیوی پیاری بیوی جدوں وینی آونو اس حال اندر گماندا بوا مواتا لواں ماں بال اندر تے اکھاں چو خون جگر چودنیاں نما سڑیاں لیکھیاں نو پیرو ونیا اینی گل کہہ کے تے سن ہوئی لڑکی گویا چھاتی اتے برگان کڑکی تے جٹ پٹ اکھاں جو ہنجو اور جٹ پٹ اکھاں جو ہنجو جو آئے بیٹی بیٹھی کول ماندے سینے چھیک پائے نی دس میرے تیرے لیکھ دیے نی دس میرے تیرے لیکھ دیے میرا چٹا چاٹا لئی ویکھ دیے نی دس میرے تیرے لیکھ دیے میرا چٹا چاٹا لئی ویکھ دیے تے لج رکھی ویران دی عزت پیو دی تے لج رکھی ویران دی عزت پیو دی کری صبر رانی نے جنہ بھی ہووی او پانی وچولی او کبھی کپتی او صفتاں سی کردی منڈے دی چھتی گل ہے ویسے اولڈ جی ہے لیکن شہر لے انداز سمجھانا بڑا عجیب ہے آج بھی رشتے ہوتے ہیں نا رشتے آج بھی ہوتے ہیں اور بڑے رشتے کران والے عجیب داستان ہے دی یہ منڈا ہوئے کہ اندیاں صفتاں نہیں مکدیاں جے لڑکی دا معاملہ پوچھ لو اندیاں صفتاں نہیں مکدیاں لیکن جو واہ پہندا ہے وہ تو معاملہ ویسے الٹ نظر آتا ہے تے ادھر اشارہ ایندا بھی ہے اس سے بات والا آندی او بانی وچولی او کپی کپتی او صفتاں سی کردی منڈے دی چھتی اور جننے تینوں فکران دے وچ پا دتا اے تے کھو جان دا ساٹے لڑ لا دتا اے ملے گی پوچھاں گی ایک وار اونوں چکھاؤں مزہ مل دیا سار اونوں اور کتھے جائے گی کر کے ناشاد مینوں ساری عمر رکھے گی پیاد مینوں جو سنیا نہ ہووے منہ او کواں گی
سنیا نہ ہووے تے منہ او گوانگی جو ہووے گی میتھوں میں کر کے روانگی رہی گل باقی او بیماری والی سینے دل ہوتے زخم کاری والی میں کول اپنے بیبے رانے نو صدقے سس کہن لگی ہوں تیری سمجھ گل نہیں آئی میں سمجھا سس سمجھاندہ انداز اختیار کری آندی میں کول اپنے بیبے رانے نو صدقے دکھاواں گی دتے سیانے نو صدقے ایو جیاں مرزان دی اونوں ہی لوئے بیماری نے جندہ دارو نہ ہووے نہ گھبرا تو خاطر جمع رکھ بچی نہ گھبرا تو خاطر جمع رکھ بچی شالا خوشیاں ویکھیں تو لکھ لکھ بچی تے کوئی دن جا گزرے تے آئے بھتیجی کوئی دن جا گزرے تے آئے بھتیجی جندے دکھ روندی سی مامی تے تیوی بڑی ہو رہی سی تیری انتظاری کیا سس صدقے میں سو واری واری بڑی ہو رہی سی تیری انتظاری کیا سس صدقے میں سو واری واری اور چٹا کھیس منجے دے اتے وچھا کے اور چٹا کھیس منجے دے اتے وچھا کے خبر خیر پوچھ دی رہی اوپر بٹھا کے تے انہیں چرنو ہویا جب پیشی دا ویلا انہیں چرنو ہویا چھپیشی دا ویلا تے منجے تو اٹھ کے ملا جی دا چلا انہیں چرنو ہویا چھپیشی دا ویلا تے منجے تو اٹھ کے ملا جی دا چلا وضو کرن لگا سی پانی مگا کے وضو کرن لگا سی پانی مگوا کے نکے کاکے نو کول اپنے بلا کے اور نکے کاکے نو کول اپنے بلا کے وضو کرن لگا سی پانی مگوا کے تے اولے ہو کے لڑکی کہن لگی ہائے اولے ہو کے لڑکی کہن لگی ہائے سنی گل کنی اکھیں ویکھ مائے اے ہویا ہی جوندا انہیں ڈورا پورا نیلے ویکھ مائے پین لگا ہی دورا امنے چٹی چادر وچھاہے ٹھکی دی امنے چٹی چادر وچھاہے ٹھکی دی لیتی تے بسم اللہ پڑھ کے نمازوں نے نیتی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین ادھر انہیں نماز شروع کر دیتی ادھر ماتیاں اولے کھڑیاں ہو جاندیاں نے اور جدو اولے کھڑیاں ہوں دیاں جو نشانیاں تینے کئیاں سی ماں ساری اکھاں نال ویکھ لیاں انج کھڑا ہوندا ہے تے رکوع کردا ہے سجدہ کردا ہے اور جناب اتنا ٹائم لگدا ہے انج وضو کیتا ہے سارے معاملے جو بچی نے کہا سی ماں نے اکھاں نال ویکھ لے اور جدو ماں نے اکھاں نال منظر نو دیکھیا اور جدو نماز پڑھی جان لگی پرا ہو کے دوویں او مامتیاں بڑا غور کر کے رہیاں ویکھ دیاں نشانیاں جو بھی لڑکی سی گئیاں او ماں ساریاں ہو ویکھ لیاں جدو لڑکا ہویا فرد کو فارغ
جدو لڑکا ہویا فرض کولو فارغ تے اس اللہ دے میاں اس اللہ میاں دے کرد کولو فارغ کہن لگی ساس ہیرے دس مینو او کہن لگی ساس ہیرے دس مینو کدوں دی بیماری لگی تینو کس پیڑی پاپن نے جادو پائے کس کول تویر تینو پلائے جا اللہ دے بندے سنی گل سس دی جا اللہ دے بندے سنی گل سس دی گیا سمجھ گل نہیں اے سس دے بھی بس دی اے واقف نہیں ہے ذرا اس چس دی اے واقف نہیں ہے ذرا اس چس دی پڑھی میں نماز بیماری دس دی پڑھی میں نماز بیماری دس دی اے واقف نہیں ہے ذرا دو سترہ لفظ نہیں کہانی بگڑی دو سترہ لفظ نے کہانی بگڑی نہیں تند ٹوٹا تانی بگڑی اور کہنے لگا کوئی لچار نہیں ماسی تجھے تاب دیوی کوئی واری نہیں ماسی اور کسے جادو پامت بھاری نہیں ماسی اور کسے جادو پامت ماری نہیں ماسی نمازے نو کہندے بیماری نماسی بیماری نماسی اے ہوری گرا دے بیماری نماسی اے ہوری گرا دے جویں فرض روزے تے ایویں نمازے جویں فرض روزے تے ایویں نمازے تے مومن کافر وچ اے امتیاز تے مومن کافر وچ اے امتیاز سوالاں دی معاشر نو پہلی آواز بات بڑی پیاری کر گیا ہے بات ہے میرے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا کہ مشرک بندہ کافر بندہ مومن بندہ انہاں دے درمیان فرق کرن والی چیز سارے نو پتہ ہے حدیث دا پتہ سارے تے حال تے بھی غور کر لیا فرمایا میرے پیغمبر نے مومن کافر مشرک دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے اگر نماز ہے تے پتہ چلے گا بندہ مسلم تے مومن ہے اگر نماز نہیں پتہ نہیں چلے گا کافر ہے کہ بندہ مشرک ہے پتہ ہی نہیں چلے گا پہچان ہی نہیں رہ جائے گی اور میرے آقا اسلام نے اس واسطے فرمایا منافق بندے تے عشاء دی تے صبح دی نماز پاری ہے مدینہ منور ہے میرے آقا دا دور ہے تے مسجد نبوی ہے غور کرے آج مدینے دی اپنی عظمت میرے آقا دے دور دی اپنی عظمت مسجد نبوی دی اپنی عظمت ہے فرمایا مدینہ منورہ دور میرے پیغمبر دا تے آقا فرما دینے منافق تین نمازاں پانچ مار پڑھ دینے زور اثر تے مغرب لیکن دو نمازاں منافقانوں بڑی ہیں پاریاں نے انہاں دا مقصد ہوتا سی نہ پڑھن دا انہاں دا مقصد رب دی رضا نہیں ہوندی سی انہاں دا مقصد یہ ہوندا سی اسی دکھانا ہے نمازی بن کے تاکہ پتہ چلے اسی بھی مسلمان تاکہ مسلمان دھوکھے چ آ جان ساڈے فراڈ دغے چ آ جان یہ پتہ چلے تے میرے آقا فرماتے ہیں دو بھاریاں نے منافق دے جن دے ساریاں ہی بھاریاں ہو وہ پکا مسلمان ہے وہ دی مسلمانی کی گئی اور جن دے ساری بھاریاں ہوں پھر ایک دو دے نہیں پورا ساری بھاریاں رہن کی فتوہ نہیں ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی نے فرمایا ساری نمازاں دے دور دی گل ہے
میرے آقا فرماتے ہیں اللہ بھی تفوتو صلاۃ العصر، جس بندے دی نماز اثر فوت ہوگی، نماز اثر فوت ہوگی، اوندا مال تے اہل و عیال سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک قسم دی نماز، ایک قسم دی نماز۔ اور دلائل دیکھے گا اے آقا نو صحابہ نو اے نماز اپنی اولاد تو زیادہ پیاری سی، اولاد کی محبت تو زیادہ پیاری یہ نماز تھی، اس واسطے بات بڑی پیاری کر کے کل قیامت دے دن دیکھو نا سانو کنی مدت پہلے پتہ ہے سوال ہونا ہے سب تو پہلے اللہ دے حقوق چو، اللہ دے حق چو سوال ہے تے ہوندا جواب پتہ ہے کہ نہیں؟ بڑی مشہور دی سی تے شاعر نے بھی بات کہہ دی تھی کہ معاشر دے دن سب تو پہلی آواز پہ گئی، اگر بندے نے نماز پڑھی ہے، نماز کی پابندی کی ہے، پہلی پوچھ اس بات کی ہوئے گی اگر بندہ کامیاب ہو گیا تو بندہ اگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اتنے ہی پھنس گیا تو بندہ ناکام ہی ناکام ہوئے گا۔ سوال دا بھی پتہ ہے، جواب دا بھی پتہ ہے، تو وہ کیسا دنا بندہ ہے، سمجھدار بندہ جڑا پہلے سوال تو فیل ہو جائے اور اتنی مدت پہلے سوال بھی دسیا تو جواب بھی دسیا۔ وہ امتحان سینٹر تے رہنے بچے کو تھوڑی دیر پہلے پتہ چلتے نا سوال آ رہا ہے، سوال آ رہا ہے، تے بچے ویکھیا پھر کی کرتے ہیں، اندر فیل ہوندے بچے ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کئی تو رات ہی پہلے پتہ لگ جاتا ہے نا، سی آئی ڈی بڑی تیز کئی اور جب یہ حال ہوئے تو بچے فیل ہوندے نے۔ یہ ایک ایسا امتحان ہے جن جناب پہلے سوال کی پھنسا گے مسلمان، ایک ایسے مسلمان ہے اللہ نے انجلی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ گل اگلی مکا دیواں کہ آخرت ہے زر مال ماسی، ساتھ نو کیا ہے اے آخرت دا ہے زر مال ماسی، پڑی دی اے اللہ دے ڈر نال ماسی، کندے ڈر نال پڑی دی ہے اللہ دے ڈر نال۔ دعا کرو اللہ سانو اے توفیق عطا کرے، کسی اور دے ڈر تو پڑھن دا فائدہ ہی ان دا فریضہ سمجھ کے ان دے ڈر دے نال پورے ذوق نال پورے شوق نال اور پوری لگن نال دل جمی نال بر وقت روزانہ ساریاں سنت کے مطابق اگر پڑھیں گے انشاءاللہ پھر پہلے سوال سے کامیابی اللہ ضرور عطا کرے۔ اے آخرت دا ہے زر مال ماسی، پڑی دیئے اللہ دے ڈر نال ماسی، بولی ساس سن کے اے گل منڈے سندی، بولی ساس سن کے اے گل منڈے سندی، ساڑے پنڈ تے کوئی نہیں ایو جی پابندی، ساڑے پنڈ کوئی نہیں ایہو جی پابندی، اور تیری گل بچہ عقل تو بعید ورے پیچھو آندی ضرور تھے عید، نمازاں تے روزے جیڑے دس نائے، نمازاں تے روزے جیڑے دس نائے، نرالی دنیا چ تو وس نائے، فرض کیتا تیرا بچا جے ہے کہنا، فرض کیتا تیرا بچا جے ہے کہنا، جتھے ڈر خوف ہوئے اوتھے کی رہنا، اور جتھے ڈر خوف ہوئے اوتھے کی رہنا، الفت ایتھے ای آپو اے اپنا ہی گارے، نمازاں نہ روزے نہ رب دا ہی ڈارے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آؤ ایک منظر کو
قرآن دا پیش کرا وقت ختم ہو رہا ہے اللہ دے قرآن نے کی اعلان کیتا اللہ فرماندے نے فی جناتی یتساءلون فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین جنت دا مقام ہوئے گا جنت دا منظر ہوئے گا تے جنتی جنت دے وچوں جہنمیاں نو ویندے ہون گے ایسا انتظام ہوئے گا صاف شفاف کہ جنتی جہنمیاں نو دیکھ رہے ہون گے پہچان رہے ہون گے کہ جنتی جڑے نے جھاکن گے جہنمیاں وال تے آکھن گے کہ یتساءلون سوال کرن گے کنا کرو عن المجرمین مجرمہ دے کولوں سوال کرن گے مجرم کون ہوندا ہے فرما بردار کے نافرمان تو اپنے آپ تے غور کر لو آیا ساڈا یہ جرم بن رہا کہ نہیں فرما برداری کے نافرمانی یہ تے غور کر لینا تے جدوں مجرماں نوں پوچھن گے نا ما سلککم فی سقر جہنم دی ایک وادی دا نام ہے سقر ما سلککم فی سقر اور تانوں کیڑی شے سقر جہنم دی وادی چ کیڑی چیز لے آئی ہے حالانکہ ساڈا محلہ ایک خاندان ایک کنبہ قبیلہ برادری ایک شہر ایک قریہ ایک بستی گاؤں ایک کیڑی شے لے آئی تانوں اسی جنت جا تسی جہنم چلے معاملہ کی ما سلککم فی سقر اور سقر دے اندر کیڑی چیز لے کے آئی ہے اور یہ جو ہو کے رہے گا اللہ دی ذات بھی سچی ہے بات بھی سچی ہے مت خیال کرے کہ اس طرح دی کہانی نہیں یہ ڈائجسٹ دی خبر نہیں رب دے قرآن دی بات پیش کر رہے ہیں نتیجہ سپارہ سورہ مدثر ہے قرآن اللہ کا رکوع اندہ دوسرا اللہ فرمان دے نے ما سلککم فی سقر تے سب کو پہلا جواب دینا جہنمی دیں گے آکھن گے قالوا لم نک من المصلین تسی نماز پڑھ دے سی اسی نماز نہیں پڑھ دے سی اسی بے نماز سی تسی نمازی سی وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ مسکیناں نو کھانا نہیں کھوا دے سا سٹ دے دے سا فریجاں خراب ہو جاندا سی مگر مسکیناں نو نہیں دے دے سا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ فضول بحثاں اسی بڑیاں ہی کردے ہوندے سی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور دن قیامت دن وسی بڑا جھٹلا دے سا حتی اتانا الیقین اتھوں تک کہ قیامت یا موت آ گئی ساڑھی یہی حالت رہی اور آؤ دوستو بڑا سبق بڑی عبرت موجود ہے ایک لڑکی نا نام دی مسلمان ماں پیو بھی اس طرح لاتی وہ بھی اس طرح نہیں اور انہاں واسطے اصل نا بندے چ عیب آپ چ ہوندا ہے لیکن سمجھتا دوسرے چاہے دوسرے عیب انہاں چ اپنے چ سی تے غلطی ساری منڈے دی کڈن رہا سی منڈا ٹھیک نہیں منڈے نو دورہ پیندا ہے منڈے نو اس طرح منڈے نو اور اج نام دے مسلمان کنے نے اور کام دے مسلمان کنے نے جاؤ غور کر لو اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو اسلام سمجھ کے دین سمجھ کے اللہ اوندے تے سانو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ ستے بھی کہو صلی اللہ محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا
دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. ایتھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے, اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے, اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے, یوسف تے یونس لگن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے, ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے, بنا مست